surah he recited. Surat yang tadi dibacakan. Allah is ordering us to say to the kafirun. Allah memerintahkan kita untuk berkata pada kaum kafir, Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. We don't. The English word they use is worship. Yang kita tidak akan, yang dalam bahasa Inggris sebagai worship. A'budu is A'budu. Ibadah is from serving. Abid is your servant. Jadi dari kata ibadah itu bermakna melayani, pelayan. Is your servant, somebody that is working for you. Jadi, in fact, I don't like to use the word slave because it has a wrong connotations. Saya tidak suka menggunakan kata budak karena ini membawa konotasi yang salah. And we have wrong ideas about that. Dan kita punya of the imposition of the concepts that we had from the West. Dan kita punya ide yang keliru karena dipaksakannya konsepsi yang datang dari Barat. We said, La a'budu ma ta'budun. I don't serve. What is a servant? Jadi la ta'budu, saya tidak melayani. Apa itu melayani? Pelayan. What is a servant? What is relation the servant with his master? Dan apa hubungan antara sang hamba atau pelayan dengan tuannya? The relation of the servant with his master is that he puts his time at the service of his master. Jadi hubungannya adalah sang penghamba, sang pelayan memberikan segala waktunya kepada sang tuan. You see, so that is the connotation of. Itu konotasi servant dari pelayan. And in fact, one of the meanings is that I don't put my time. Dan salah satu maknanya adalah bermakna tadi, saya tidak memberikan waktu saya. I don't give my time to that to which you give your time. Kepada sesuatu itu yang kamu berikan waktumu, waktunya. You are the servant of what you give your time to. Kamu adalah hamba dari yang kamu berikan waktumu. Yeah? Your life is your time. Dan hidupmu adalah waktumu. So to that to which you put your life at the service. Dan kepada itulah kamu berikan layananmu. You are serving it. Anda melayaninya. That is your master. Dan dia adalah tuan Anda. Okay. Be it yourself. If you are at the service of yourself is your master. Apakah diri Anda sendiri? Jadi kalau Anda mengabdi pada diri Anda sendiri, berarti Anda adalah tuan Anda sendiri. Be it your phone. Apakah telepon Anda? Be it your work. Apakah pekerjaan Anda? Be anything that you are giving your time to apapun yang Anda persembahkan waktu Anda kepadanya, that is your master. Itulah Tuhan Anda. Okay? So Rasulullah said, karena itu Rasulullah SAW katakanlah pada kaum kafir, saya tidak melayani, saya tidak mengabdi kepada apa yang kamu layani atau kamu abdi. Wala antum abiduna ma a'bud. You don't serve what I serve. Dan kamu tidak melayani atau tidak mengabdi pada apa yang saya abdi. And then he reiterates. Kemudian Wala diulangnya, ana abidun ma abadtum. And I am not a servant of what that you are servants. Dan diulangi bahwa saya bukanlah abdi dari apa yang kamu abdi. So you see the nature of men. Jadi Anda pahami bahwa watak manusia is that he is putting his life at the service of something. Bahwa giving his time. Dia akan memberikan to a certain purpose. kepada sesuatu yang dia layani untuk satu tujuan tertentu. Yeah, you put your life, you dedicate your time to reach certain purpose. Jadi Anda mengabdikan waktu Anda untuk mencapai satu tujuan tertentu. To reach a goal. Untuk mencapai tujuan. And you work for that objective. Dan Anda bekerja untuk tujuan tersebut. So you put your effort to obtain that objective. Anda mengerahkan
upaya untuk mencapai tujuan tersebut. So let's say that here that all human species are in one sense they are in the same situation. Jadi bisa dikatakan manusia itu berada dalam satu situasi. It's not that the Muslims we worship and the that word. It is also and the kuffar they don't. Tidak, jadi bukan berarti bahwa kita sebagai Muslim itu menyembah, mengabdi, dan orang kafir tidak. No, because they say la abudu ma ta'budun. So they abudu. Mereka juga mengabdi, mereka juga mengabdi sesuatu. Tapi they are serving, they are serving oppressive lords. Mereka melayani atau mengabdi kepada tuan yang opresif. So they are slaves of their passions. Dan karena itu mereka menjadi budak bagi pesonanya sendiri. They are slaves of the boss. Jadi mereka budak pada bosnya. They are slave of their wealth. Ya, budak dari kekayaannya. They are slave of anything. What they put the time at service. Jadi mereka budak apa saja yang mereka persembahkan pengabdian atau waktunya. It is supposed that they put their life at service of this because they love it. Jadi bisa dikatakan dia menyembah itu karena dia mencintainya. Syekh Muhammad Habib says in the Diwan. Syekh Muhammad Habib mengatakan dalam diwannya, I loved Abdul Rahman wa Timadi. I love a Lord. He is my support. Saya mencintai Tuhan, dialah penopangku. Everything is by His will. Segala sesuatu adalah karena kehendaknya. And then he said, وَكُلُّ حُبٍّ لِغَيْرِ الرَّبِّ فِيهِ الشَّقَوُ وَفِيهِ الْأَلَمُ. And in all the love to other than my Lord, there is suffering and there is punishment. Dan mencintai sesuatu yang selain Tuhanku, maka penuh dengan penderitaan dan hukuman. You see, so we serve Muslims supposedly. Jadi kita seharusnya sebagai Muslim itu mengabdi. We are using our time. Kita menggunakan waktu kita to submit to Allah, to do what He told us to do. Untuk tunduk patuh pada Allah SWT. Kita mengerjakan apa yang Allah perintahkan kita kerjakan. To avoid dan menghindari He told us to avoid. Apapun yang diperintahkan pada kita untuk kita jauhi. And we are putting our time at the service of a Lord that is most merciful. Dan kita abdikan waktu kita kepada Tuhan yang kasih sayang. That He will, by putting our time at His service, we will reach the highest stage in life. Yang akan membuat kita dengan kita mengabdikan waktu kita kepadanya mencapai tingkat kehidupan yang tertinggi. We will reach serenity. Kita akan mencapai kedamaian, ketenangan. We will reach understanding. Kita akan mencapai pemahaman. We will reach knowledge. Dan kita akan mencapai pada pengetahuan. We will reach freedom. Kita akan mencapai kebebasan. We will reach love. Dan kita akan mencapai cinta. But the Lord, what the kuffar serve, tapi Tuhan yang kaum kufar layani atau abdi, they will bring them narrowness. Dia akan membawa mereka kepada kesempitan. They will bring them oppression. Akan membawa pada penindasan. They will bring them darkness. Dan dia akan membawa kegelapan. They will bring them confusion. Akan membawa kebingungan. They will bring them anger. Akan membawa anguish. Penderitaan. You see? They will fear. Ketakutan. One of the qualities that Allah mentions in the Quran of the mu'minun. Salah satu kualitas seorang mukmin dalam Al-Quran disebutkan Allah, they will not be sad, mereka tidak akan sedih, and they will not have fear, dan tidak akan punya rasa takut. because Allah is Rahman. Karena Allah Maha Rahman. Serve Allah
and all dunya will serve you. Kalau Anda melayani Allah, maka seluruh dunia akan melayani Anda. And Allah says in the Quran, Allah huwa waliyul ladzina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila nur. Allah is the wali. The wali is the one that takes care. The wali of a woman is the one that will protect her and take care. Jadi Allah berfirman bahwa Allah adalah pelindung, ya. Jadi kalau seorang pelindung para wanita ada orang yang akan menjaganya. So Allah is the protector. Ya, Allah adalah pelindung kaum mukminin. He will take them out from darkness. Dia akan mengeluarkan mereka dari kegelapan to the light, kepada cahaya. Okay? And then he say, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ. And those who doesn't believe, dan kaum kafir, bagi kaum kafir, they're protectors, because then when he talks about the mu'minun, he said they're protector, pelindung mereka. Okay? And he took of the kafirun, they're protectors. Jadi pelindung kaum kafir are the tyrants, adalah tiran. yukhrijunahum minan nur, a little nur that they may have, to the dhulumat, yang akan membawa mereka dari cahaya sedikit yang mereka punya pada kegelapan. So this is the reality of human being. Ini adalah hakikat manusia. And then he says, to finish the surah, he says, lakum dinukum waliyadin. Dan dalam penutup surat tadi, lakum dinukum waliyadin. It's not that they don't have a din. Dan jadi bukan berarti mereka tidak punya din. Everybody has a din. Setiap orang punya din. For you, your din. Dan bagimu dinmu. What is the din? Apa itu din? The din is your life transaction. How you transact with life. Din adalah transaksi hidup. Bagaimana Anda bertransaksi dengan hidup. Your relation with life. Relasi Anda dengan hidup. What you take from life. Apa yang Anda ambil dari hidup. And what you expect from life. Dan apa yang Anda harapkan dari kehidupan. And what you give to life. Dan apa yang Anda berikan pada kehidupan. This is din. Itulah din. So everybody has a life transaction. Jadi setiap orang punya transaksi hidup. And even the kuffar, dan bahkan kaum kufar, they will say, but we are not believers. Mereka akan berkata, tapi kami tidak beriman. We don't believe in the unseen. Kita tidak beriman pada yang gaib. We don't believe in the unseen. But their life, tapi kehidupan mereka is ruled by unseen. Dikontrol oleh yang gaib. They say we don't believe. Tapi mereka mengatakan kami tidak beriman, kami tidak percaya. If you hear the kafirun speak, they all the time say I believe that, and I believe that. So they believe. Because everyone in the world has a belief of how things are. Jadi setiap orang dalam kehidupan ini, di dunia ini, punya sesuatu yang mereka yakini. Some will have a belief, materialistic belief. Ada orang-orang yang punya keyakinan materialistik. Some will have an idealistic belief. Ada yang punya keyakinan idealistik. Some will have a belief that is related to the divine. Dan ada orang-orang yang meyakini sesuatu yang terkait dengan ilahi. So everyone has a philosophical point of view. Jadi of departure. Setiap orang punya pandangan filosofis tertentu sebagai titik berangkatnya. Everybody has an akidah. Berarti bahwa setiap orang itu punya akidah. Everybody has a deep belief in his heart of how things are. Setiap orang punya satu keyakinan yang dalam di dalam dirinya tentang bagaimana segala sesuatu terjadi. And according to that akidah will be his action. Dan berdasarkan akidah itulah dia akan bertindak. Okay? So they think that to be happy they must gain a lot of money and have a big house. Jadi orang, so they will put their life at the service of obtaining happiness, because everybody wants happiness. Jadi orang yang percaya bahwa kalau dia kaya itu membuat bahagia, maka dia akan mengabdikan hidupnya untuk mencari kebahagiaan melalui kekayaan itu. So they will put their life, but they will find that this doesn't satisfy them. Tapi akan sampai bahwa mereka tidak akan pernah puas dengan itu. Instead of satisfying them, it will create problems. Jadi bukan memberikan kepuasan, tapi justru akan menghasilkan masalah. So we are in the same situation. Jadi kita dalam situasi yang sama. So they have their din, they
Mereka punya din mereka, kita punya din kita. But we have to hold to the din. Tapi kita harus berpegang pada din kita. وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. So get hold of the rope of Allah. Allah berfirman, berpeganglah kepada tali Allah and don't separate. Berpeganglah pada tali Allah secara berjamaah dan jangan berpecah belah. The rope of Allah is the din, and the rope of Allah is the jama'ah. Tali Allah adalah din dan tali Allah adalah jamaah. The jama'ah is the strength. Dan jamaah adalah kekuatan. The Prophet sallallahu alaihi wasallam say, al-mu'minuna kal-bunyan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, the mu'minin are like the beams of a house. Jadi kaum mukminin adalah seperti bangunan. Kal-bunyan. One strengthen the others. Bangunan rumah yang satu memperkuat yang lain. The strength is in the jama'ah. Jadi kekuatan itu ada pada jamaah. Okay. So this is that's the din. Inilah din kita. But we have to hold to the din. We have to hold to the rope of Allah. Kita harus berpegang pada din kita, berpegang pada tali Allah. We have to take it. Kita harus mengambilnya. Because it's not something that has been given to us. Karena ini bukan sesuatu yang diberikan pada kita. It was given to many people before us. Diberikan pada banyak orang-orang sebelum kita. And Allah says in the Quran, if you don't take it, we will give it to another people. Dan Allah berfirman dalam Quran, kalau Anda tidak mengambilnya, akan diberikan pada orang lain. See? Karena itu harus diambil. Because it's something that you must do it. I mean, you are Muslim, so you must establish the salat. Karena Anda Muslim, Anda harus mendirikan sholat, harus membayar zakat, you must go to the Hajj if you can, no? Harus berpuasa, and you must do what Allah orders you to do. Dan Anda harus melakukan apa yang Allah perintahkan Anda untuk lakukan. In order to be a servant of Allah. Untuk menjadi abdi Allah. Okay? And avoid what He tells you to avoid. Dan menghindari apa yang diperintahkan untuk dihindari. And that give you strength. Dan itu akan memberikan Anda kekuatan. Because you will see that when you obey Allah, you get a reward. Karena Anda akan immediate reward. Tahu bahwa ketika Anda mentaati Allah, Allah akan memberikan ganjaran. Every act of obedience will bring you light. Jadi setiap tindakan ketaatan kepada Allah akan memberi Anda cahaya pada qalbu, and will bring you closeness to Allah. Dan akan membawa Anda makin dekat kepada Allah. And it is said in the Aqidah, our Aqidah, say Al-Iman, what is Al-Iman? Yang dikatakan dalam akidah itu iman. Dan apa itu iman? It's another interesting word. Ada satu kata yang lain yang menarik. It is translated usually as faith. Karena iman seringkali diterjemahkan sebagai keyakinan. In one way is faith. Dalam satu hal itu keyakinan. They have a wrong understanding of what faith is. Tapi mereka punya pemahaman yang keliru tentang keyakinan. If you want to talk to someone, you have to redefine the concepts. Dan karena itu they have lost the meaning. Anda kalau bicara dengan orang harus membetulkan konsepnya, karena konsepnya telah mengalami confusion salah amongst people. Mainly is because they are giving the same name to different things. Dan kebingungan itu muncul karena banyak orang memberikan sesuatu nama pada sesuatu yang berbeda. Somebody will come to you and say, I don't believe in God. Ada orang bilang saya tidak percaya pada Tuhan. Then you ask him, what is this God that you don't believe? Dan Anda bertanya, Tuhan yang mana yang kamu tidak percaya? And then they will give you a imagination, a fantastic idea of what God is. Dan dia akan memberikan imajinasi white beard that has a triangle in the head. Tentang Tuhan. Another will say, is this one with 10 is dancing with 10 pairs of arms. Yang bilang itu seperti orang banyak tangan. This man with a head of elephant. Atau dengan manusia kepala gajah. And then you say, well, you are very right. I don't believe in that neither. Jadi Anda benar. Saya juga tidak percaya pada yang itu. So I agree completely with you. You know. Saya sangat sepakat dengan kamu. So I was saying, but then iman
Iman is trust. It's not iman adalah kepercayaan. Iman is amanah. Amanah is amanah. Is security. Is safety. Adalah keamanan, keselamatan. Somebody give you an amanah, is give you a trust. Jadi kalau something to keep for you. Seorang memberi Anda amanah, itu berarti kepercayaan. Okay? So iman, our fiqh says, al-imanu yazidu wa yankus. Jadi iman secara fikih disebutkan sebagai it increases and it decreases. Menurut dan menaik ataupun turun. It's not a stone that you got this iman and you have this kilo of iman and whatever happen you will have this kilo of iman. Ya, jadi iman itu tidak seperti batu, 1 kilo iman 1 kilo terus. It is your trust in Allah. Adalah kepercayaan kita kepada Allah. And how you manifest this trust in Allah. Dan bagaimana Anda mewujudkan kepercayaan pada Allah tersebut? This trust in Allah you manifest it by doing what He tells you to do. Jadi kita mewujudkannya dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan. And you do it because you trust Him. Okay? Kita mengerjakannya karena itu baik bagi kita dan karena kita percaya kepada Allah. So the iman yazidu bi ziyadatil amal. The fiqh says. Iman will increase with the increment of action. Jadi iman akan meningkat dengan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan, yang rutin. And yankusu bi naqsiha, and will decrease dan by the decrease on actions. Dan akan merosot dengan merosotnya amal perbuatan. The actions of obedience to Allah. Jadi tindakan yang merupakan kepatuhan, ketaatan kepada Allah. If all your actions are obeying to Allah, you see that His promise is true. You will get strength, you will get whatever you need. Dengan menjalankan perintahnya, kita akan melihat bahwa janji Allah selalu benar. Your risk will come easy. Anda akan dapat rezeki. He will protect you from dangers. Akan melindungi Anda dari bahaya. When you find yourself in a narrow situation, He will take you out. Dan kalau kita dalam kesempitan, Dia akan keluarkan kita dari kesempitan. He will be the one that takes care of you. Allah akan selalu menjadi pelindung kita dan yang selalu memelihara kita. He's taking care of us all the time. I mean, Allah selalu menjaga kita sepanjang waktu. But if we take a path of difficulties, tapi kalau kita ngambil jalan kesulitan, He will let us go by this path of difficulties. Kita akan that is a lesson for us. Allah akan membiarkan kita dalam kesulitan itu. Ada pelajaran di situ. If you keep going in this path of difficulties, every time you will find more and more difficulties. Dan kalau Anda terus mengikuti jalan sulit ini, to a certain point, you will have to turn to Allah because you will be in such a disastrous state that you will have no other to turn to. Allah, take me out of this. Anda akan terus sampai pada keadaan di mana benar-benar tidak bisa apa-apa dan complete confusion, dan kembali kepada Allah SWT. Lostness, no? So this is mercy. Dan itulah kasih sayang Allah. You have to see the mercy of Allah in the difficulties. Jadi Anda harus melihat kasih sayang Allah di dalam kesulitan. So the iman increases with the increment of obedience to Allah. Jadi iman itu bertambah dengan terus-menerus kita mentaati Allah. So obedience will bring you light and will bring you closeness. Jadi ketaatan akan membawa cahaya dan kedekatan kepada Allah. Disobedience will get you darkness and separateness from Allah. Dan pembangkangan akan membawa kita kepada kegelapan. You will not have present life dan menjauhkan kita kepada Allah. In your life, you will not be remembering Him. You will not have Him in your heart. Dan kita akan kehilangan ingat kita kepada Allah SWT dalam kalbu kita. And then it says that we say in the نحن في تشفعنا في أمور الله بالنبي الذي المشفع المقبول. We have searched intercession in the affairs of Allah with a prophet which is the accepted intercessor. Jadi dalam Qasidah Nahnu kita membaca bahwa kita punya wasilah yang akan diterima oleh Allah SWT. This is the Shafi'u. The prophet is the intercessor in this life and in the next life. Jadi Rasulullah adalah wasilah kita, pemberi syafaat bagi kita dalam hidup ini maupun di akhirat kelak. Because in the next life, when everybody will be in front of Allah, and everybody will be saying,
Ya nafsi, nafsi, Allah ya nafsi. Everybody would be saying, Allah save me, you know. Karena kelak di hadapan Allah SWT di akhirat setiap orang akan mengatakan, ya Allah selamatkanlah aku, selamatkanlah aku. Everybody will be asking for himself. Tapi ya nafsi hanya akan meminta untuk dirinya sendiri. It's the day that the father will not will forget his son. Pada saat seorang ayah akan lupa pada anaknya, everybody will be thinking about himself. Masing-masing akan will be able to do nothing for no one else. Orang akan mengurusi kepentingan sendiri dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong orang lain. Dan Rasulullah SAW will be saying, Ya Rabbi ummati ummati. Dan pada saat itulah Rasulullah SAW akan memohonkan kepada Allah, umatku. Ummati, my ummati. You know, so he will be asking for us. So, but in his life, he is intercessor because the Aqidah says, Al-imanu fil qalbi, wal nutku fil lisani, wal amalu bil jawarih. There are three parts. See, you have iman in your heart, okay? You declare it with your tongue, and you act according to it with your actions. Tapi dalam kehidupan ini pun Rasulullah SAW adalah pemberi syafaat. Karena iman, kita diberitahukan iman adalah kita meyakini dalam kalbu kita dan mendeklarasikan, menyatakannya dalam lisan dan membuktikannya dalam perbuatan. But then our Aqidah says, but la qaulun wa la amrun la niyatun will be accepted, not saying, not action, any niyyah will be accepted that is contrary to the sunnah of the Prophet. Tapi dikatakan bahwa tidak semua perbuatan, semua ucapan, bahkan semua niat yang bertentangan dengan sunnah Rasul SAW akan tertolak. So this is the means for our belief, our sayings, and our action. The means to reach Allah, to be accepted, is that they are in accordance with what the Prophet ﷺ teaches. Karena itu, his sunnah is his life. Syarat akan diterimanya iman kita adalah tadi ucapan kita, perbuatan kita, niat kita harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. And this is success. Dan ini adalah keberhasilan. These people is the people of success. Ya, orang-orang yang demikian akan menjadi orang yang sukses. And it is proven because Islam is not an utopia. Dan ini terbukti karena Islam bukanlah utopia. All the political systems that they are proposing, semua sistem politik yang mereka tawarkan, all the social systems that they are proposing, semua sistem sosial yang mereka tawarkan, they are utopias. Adalah utopia. Because they never have been established. Karena tidak pernah sebetulnya betul-betul terjadi. They prove the contrary. Dan terbukti yang sebaliknya. They are meant to improve the life of people. Mereka bermaksud meningkatkan kehidupan masyarakat. But what they do is they make it more difficult. Tapi yang terjadi, hasilnya adalah membuat masyarakat makin sulit. So this is the proof of what Allah says. The kuffar, the tyrants will take them out of the light to the darkness. Dan itu bukti bahwa bahwa tiran akan membawa mereka dari cahaya kepada kegelapan. So if we think we are rational. Jadi kalau kita berpikir bahwa kita rasional, I don't like to be rational, but in that case we can use the reason. Kalau kita bisa menggunakan nalar kita, there is no point in obeying. Maka tidak ada poinnya untuk mentaati sistem ini. Apa yang orang kaum kufar beritahu kita untuk lakukan. And it is proven. Dan kalau itu terbukti, nowadays the Muslims, karena hari ini kaum muslimin are doing what the kuffar tell them to do. Melakukan apa yang kaum kafir perintahkan mereka untuk lakukan. In their way of governing, in their way of transaction. Cara bertransaksi, cara dalam pemerintahan. Doesn't matter. At least, keeping alive the 5 pillars. I see the ummah nowadays. Jadi menegakkan rukun Islam. Like a man that has fallen from the 3rd floor. Jadi kita bisa lihat sekarang ini seperti orang yang jatuh dari lantai ketiga. Laying there, hardly breathing,
this is breathing. This is the ummah. It's still breathing because not the five pillars, but some of the pillars they are still alive. Jadi kaum muslimin sekarang ini masih bisa bernafas karena beberapa salat and saum. Rukun Islam masih berjalan, salat, puasa, haji. So that keeps the ummah with certain vital energy. Jadi itu menjaga vitalitas energi umat. But for the rest is absolutely paralyzed. Tapi selebihnya sepenuhnya lumpuh. No implementation of any aspects of the sunnah and the sharia. Jadi dalam hal penerapan sunnah dan syariat, they are following the kuffar with eyes closed. Semuanya mengikuti kaum kufar dengan mata tertutup atau kacamata kuda. And that is we see clearly that weakens the Muslims. We see now the Muslims, we are weak. Dan kita lihat Muslim hari ini sangat lemah. They have stolen our wealth. Mereka mencuri kekayaan kita. They are bombing our houses. Mereka membom rumah-rumah kita. The thing is upside down. Dan semuanya dibolak-balik. They said that we are terrorists. Dan kita yang dibilang teroris. They coming with planes and bombing. Tapi mereka datang dengan pesawat dan our people, our children, the hospitals, the weddings. Membomi rakyat kita. And we are looking at it. Dan kita hanya menontonnya. Ya Allah, help our dan berdoa, ya Allah, tolonglah kami. And they say no, jihad is very bad. Dan mereka mengatakan bahwa jihad sangat buruk. So we have to be good boys. Kita harus menjadi anak baik. Dan jihad sangat buruk. Sambil mereka mengirim pesawat melempar bom pada kita. Dan dia mengatakan bahwa kita melakukan itu untuk membebaskan. Dan kita mempercayainya. Ya, kita itu sangat bodoh tentang apa yang terjadi. As I was saying, Islam is not an utopia. Dan Islam bukanlah utopia. It began in Mecca with 5 people. Bermula dari Mekah dengan 5 orang. 5 people, okay? And in 60 years. Dan dalam waktu 60 tahun, it spread from the east to the west. Menyebar dari timur sampai barat. Africa, from the sampai Afrika to the Atlantic Ocean. Dari Laut India sampai ke Laut Atlantik. And brought benefit. Dan membawa kebaikan wherever it went. Kemanapun Islam tersebar. Raise the level of people, life. Meningkatkan taraf hidup masyarakat. In all senses. Dalam segala makna. Knowledge. Membawa pengetahuan. Brought justice. Membawa keadilan. Protection of the weak. Melindungi yang lemah. So, it is the thing to do. Ya, itulah yang harus dilakukan hari ini. A bunch of people did it. But why? Because they trust in Allah. Dan mereka bisa melakukan itu. Kenapa? Karena mereka yakin dan percaya pada Allah. Mereka melakukan apa yang Allah perintahkan lakukan. They obey Allah. Mereka mentaati Allah. And they don't obey other than Allah. Dan mereka tidak mentaati selain Allah. Allah says in the Quran, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. My life, my sacrifice, my prayer, my life, my death is for Allah, the Lord of the worlds. Ya, there is has no partner. There is no other force, no other strength, no other power, no partner. Allah is the alone. La syarika lah. Dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyayati wa malillahi dan seterusnya, ya. Jadi semuanya untuk Allah dan tidak ada sekutu baginya. Tidak ada satupun yang menyamai Allah. Wa bidzalika umirtu, and that I have been ordered. Dan saya telah diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, and I am the first to submit. Dan saya adalah orang yang pertama untuk patuh. Abi ghairi Allahi abgi rabban wa huwa rabbu kulli syai'in. This is it. This is a key ayat. He said, should I be pleased with other than Allah as my Lord? Means, should I obey other than Allah? Haruskah aku mentaati selain Allah?
You say that your Lord is that you give your time. So, jadi, should I put my energy and give my energy to other than Allah? Haruskah saya berikan energi saya kepada sesuatu selain Allah? Wallahu rabbu kulli syai'in, being that Allah is the Lord of everything. Sedangkan Allah adalah Tuhan dari segala sesuatu. Everything is under the rule of Allah. Segala sesuatu ada di bawah perintah Allah. So why should we put ourselves under the rule of something else? Jadi kenapa kita harus memberikan diri kita, waktu kita kepada sesuatu yang di bawah perintah selain Allah? What is the benefit of it? Apa untungnya? Is benefit for you? Apakah untung untuk Anda? It isn't. Tidak. It will be only prejudice. Is benefit for somebody else? Hanya menguntungkan orang lain. No, everyone is not. No, it doesn't benefit anyone. Dan tidak menguntungkan siapapun. So this is the situation. Itulah situasi kita hari ini. You have to conquer it. You have to. You will see it. When you do it, you will see it. Kita harus merengkuhnya. Jadi kalau Anda melakukannya, maka Anda akan melihatnya. You have to be conquering, step by step. Anda harus mengambil alihnya, mengalahkannya step by step. Life is a trial. Constantly you are in this trial. Karena hidup adalah cobaan. Something Allah will send you a situation. Allah akan berikan kita satu situasi. You will be tried. Dan kita akan diuji. You can act in front of this situation with what Allah has told you to do. Dan dalam menghadapi ujian ini kita akan bertindak apakah sesuai dengan perintah Allah, or you will deal with the situation with what somebody other than Allah. Ataukah kita akan berhubungan atau menyelesaikan persoalan itu menuruti kehendak sesuatu selain Allah. And that will make increase your iman, will make decrease your iman. Dan itu akan membuat iman Anda bertambah atau iman Anda berkurang. You will have more trust in Allah. You will be more. Anda bukan punya keyakinan yang lebih kepada Allah atau menurunkannya. And Allah says in the Quran, this is the path. Dan Allah berfirman, inilah jalurnya. Whoever wants, yang siapapun yang menghendakinya should take this path. Harus mengambil jalan ini. And he said, and you will not want except if Allah wants. Allah yasha'una illa yasha'ullah. Jadi inginkanlah apa yang Allah inginkan. So in the last term, everything is depending on Allah. Jadi pada pernyataan terakhir segala sesuatu tergantung pada Allah. So that's why we put our head in the ground. Itu sebabnya kita bersujud kepala kita. We are powerless. Karena kita tidak berdaya. And we ask Allah guide us. Dan kita mohon kepada Allah untuk memandu kita kepada Shiratal Mustaqim. No? Ihdina Shiratal Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. The sirat of those that you have favored. Jadi jalannya orang-orang yang Allah pilih. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Not of those that you are do. No, not do. You're angry. We are angry with them, and not the one that are lost. Ya, jadi jalan orang-orang yang ditunjuki, diberi petunjuk, dan bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan jalannya orang-orang yang tersesat. So this is to salat is to situate you. Jadi in existence. Jadi salat itu memberi Anda kesadaran di dalam kehidupan. In all senses, in relation with elements, you take water. Jadi dalam hubungan kita dengan panca indera, kita wudu, ya kan? You look at the sun for the time. Kita melihat matahari untuk menentukan waktu. In relation with the cosmos. Hubungan kita dengan alam raya. With orientation in the land, you have to look at the sun and the signs to know where is Qibla. Ya, jadi bagaimana kita menentukan kiblat dengan melihat matahari. Make wudu or you make tayammum. Berwudu atau bertayamum. And then in contact with yourself, recognizing your incapacity. Kemudian berhubungan dengan diri kita sendiri, memahami kapasitas kita. Asking Allah to take you by the right. Dan memohon kepada Allah memandu kita, menunjuki kita kepada jalan yang benar. So that's it. Bismillah. This path is a wonderful path. Jadi jalan ini adalah jalan yang sangat indah, sangat baik. So we ask Allah to make us
people part of His people. Amin. We ask Allah to increase the number of this Jama'ah. Amin. We ask Allah to strengthen you in your task of returning gold and silver into the hands of people. Amin. We ask Allah to bless Amir Zaim Amin. and his family and fill this house of light. Amin. The light of the dhikr. Amin. We ask Allah to fill our hearts with the light of His dhikr. Amin. And we ask Allah to make us people of dhikr and himma. Amin. Increase our himma. We ask Allah to make us people that is constant in the recitation of the word. Amin. Give us a taste and the lights of the dhikr. Amin. We ask Allah to make us people that fights to establish His deen in our time. Amin. Give us strength to do this task. Amin. We ask Allah to make us people of love for His message, for His messenger. We ask Allah to unite us in the love of Allah in this life and in the next life. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.